Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ida Hendriani, SPDM Hum, dosen tetap pada program studi Sistem Komputer, Universitas Sains dan Teknologi Komputer Semarang. Latar belakang pendidikan saya adalah Magister Applied Linguistics, Bahasa Inggris. Video ini disusun sebagai bagian dari dokumentasi praktek pengajaran dosen dalam rangka sertifikasi dosen atau SERDOS tahun 2025. Yang bertujuan untuk 1. Menampilkan proses pembelajaran secara nyata dan aktual. 2. Menjelaskan strategi, metode, dan media yang digunakan dalam pengajaran. Ketiga, serta merefleksikan peran dosen dalam membangun proses belajar yang bermakna dan relevan dengan kebutuhan mahasiswa. CPL Prodi yang dibebankan pada MK, yang pertama adalah sikap, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang kedua, pengetahuan, memiliki pemahaman intelektual dan kemampuan menerapkan konsep teori dalam bidang ilmu manajemen bisnis. Mampu membuat kerangka perencanaan dan pengelolaan bisnis dengan memanfaatkan sumber daya di bawah tanggung jawab serta teknologi untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategi bisnis. Keterampilan umum, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Keterampilan khusus, mampu melakukan tugas sebagai pemimpin serta kemampuan individu dalam menciptakan, berkomunikasi, dan memotivasi tim kerja dalam meningkatkan performa organisasi. Capaian pembelajaran mata kuliah CPMK. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami tujuan mata kuliah Inggris 3, mahasiswa memahami tujuan dan ruang lingkup perkuliahan, memahami secara singkat tentang apa itu TOEFL. Yang kedua, mahasiswa mampu menyimak informasi yang terdapat pada kalimat terakhir sebuah teks lisan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam menjawab soal-soal TOEFL listening comprehension. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami makna dari kosakata yang terdapat dalam reading comprehension yang diberikan dan mampu menentukan pikiran pokok serta pikiran penjelas di tiap paragraf. Rancangan perencanaan pembelajaran. Bab pertama, Introduction. Bab kedua, Countable and Countable Noun. Bab ketiga, Definite dan Indefinite Article. Bab keempat, Tenses. Bab kelima, Agreement. Bab keenam, Comparison. Bab ketujuh, Listening Comprehension. Bab 8, Gerund and Infinitive. Bab 9, Conditional Sentence. Bab 10, Past and Present Participle. Bab 11, Subjunctive. Bab 12, Parallel Structure. Bab 13, Inversion Sentence. Dan bab 14, Reading Comprehension. Untuk modul atau referensi buku, yang pertama adalah Practice Exercise for TOEFL Beren. Yang kedua, TOEFL Preparation Guide, Cliff. Metode pembelajaran yang digunakan dalam bahasa Inggris 3 atau TOEFL adalah yang pertama, ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, penugasan, pembelajaran daring atau LMS dan tatap muka. Ketiga, penilaian, sikap keterampilan, tugas, kuis, UTS, dan UAS. Kehadiran syarat mendapatkan nilai akhir. Yang pertama adalah syarat ujian akhir, minimal 50% dari jumlah total absen di siakat. Kurang dari 50% wajib melakukan perbaikan dan remedi. Proporsi persentase penilaian, komponen penilaian, tugas mata kuliah 20%, ujian tengah semester 35%, ujian tengah akhir semester 35%. Tugas dan ujian, UTS dan UAS. UTS akan dilaksanakan pada pertemuan ke-8. UAS akan dilaksanakan pada pertemuan ke-16. Pengumpulan tugas yang diberikan dari dosen yang dikerjakan dan dikumpulkan melalui siakat dengan model pengerjaan melalui sistem CBT yang terdapat di siakat, Computer Based Test. Soal UTS, UAS, dan tugas menggunakan sistem CBT atau Computer Based Test melalui siakat. Selanjutnya, saya akan menampilkan dokumentasi pengajaran saya pada pertemuan pertama kelas Bahasa Inggris 3 TOEFL Structure sebagai bentuk implementasi langsung dari RPS yang telah saya susun. Yeah, good afternoon all. Good afternoon. Nice to see you. How are you today? I'm fine. I'm really good. Thank you. I guess this is the first time I meet you, right?
Okay, let me introduce myself. My name is Sida Indriani, and you can call me Miss Sida. Yeah, yeah. Okay, so today we are talking about tubular structure. Yeah. Okay. Before. Okay, the previous subject. We have already discussed about listening. Yeah, tubular listening, right? Okay. So today we continue tubular structure. Yeah. Are you ready? Yes, ready ya. Okay, please in my lecture be active and participative. Ya, jadi kalian harus aktif dan berpartisipasi ya. Ketika Miss Ida tanya, kalian bisa jawab. Ya, oke, please take a note. Sudah di depan meja kalian masing-masing. Take notes ya. Please give a notes when you have some questions or some knowledge ya from my lecture. Ya, yes. Okay, structure, definite and indefinite articles. Yeah, definite and definite articles. Okay, do you know or what's difference between definite and definite articles? Ada yang tahu perbedaannya definite and indefinite articles? Indefinite articles kata sandang tak tentu. Ya, itu apa contohnya adalah a atau an. Ya, an itu digunakan untuk yes, untuk countable noun, untuk kata benda yang bisa dihitung, ya, countable noun. Oke, contohnya countable noun itu adalah apa? A book, ya. What else? A pen, a laptop, ya. What else? Apa lagi? Lecture, yes. A lecture, a students, ya, students. Oke, an digunakan untuk mengenalkan apa? Gunanya, what's the function definite articles, a or an? Digunakan untuk yes, digunakan untuk mengenalkan sebuah benda ya, sebuah benda atau subjek yang belum pernah disebutkan sebelumnya. Ya, jadi general noun atau general object. Ya, for example, tadi apa? A book, a university. Kenapa a university, a or an university? University enggak pakainya Yeah, the pronunciation you, so you have to use article a. Yeah, a university. Okay, and then a book ya, consonant. And then unit sama kayak you, university, unit. And then a doctor. Doctor konsonan ya, a doctor, and then a lecturer, a student, and then what else? A laptop, and etc. Ya, yang lain sebagainya. Ya. Okay, next for definite articles. Ya, indefinite articles. Any questions so far? Ada pertanyaan? Is it clear for you? Clear ya. Okay, next definite articles. Definite articles kata sandang tentu. Ya, apa? Kata sandang tertentu. Jadi the dipakai untuk apa? Ya, dipakai di depan kata benda yang telah sebelumnya. Contohnya apa? Bisa dibaca, Kak? Yes. There is a tiger under the tree. There is a tiger under the tree. Ini menggunakan dulu ya, karena untuk kata benda yang tadi general ya, yang belum disebutkan sebelumnya. And then the tiger is very big. Tiger is very big. Jadi the digunakan untuk tigernya yang ya, oke. And untuk menyebut sesuatu yang telah diketahui bersama antara pembicara dan pendengar. Ya, oke. Pembicaranya siapa di sini? Miss Dida. Pendengarnya siapa? Us dong ya, me and okay, students ya, okay, good. And next, the man under the tree is my father. Siapa nih fathernya siapa? Who's father? Oh, really? Okay, dipakai untuk menyebutkan sesuatu yang sudah menjadi pengetahuan umum. Ya, ini contohnya adalah the sun is shining. Jadi kalau misalkan the sun, the moon, apa lagi? The sun rises in the east or in the west? In the west. Okay, the sun rises in the east ya. Okay, ini yang sudah
umum. Jadi kita menggunakan the, jelas. Atau the president of Indonesia is Mr. Is Mr. Prabowo Subianto. Ini sudah jelas, kita sudah tahu semuanya presiden kita adalah Mr. Prabowo. Jadi kita menggunakan definite article the, ya. Oke, paham sampai di sini? Paham ya? Oke, next. Nah, ini gunakan the di depan kata berikut. Nah, next-nya adalah the, ya. The house where John lives in very nice. Oke. Gunakan the di depan kata-kata berikut ini. The, coba bisa dibaca ya. Ocean, rivers, ya. Oke, good. Planet Mars. Oh ya, oke. Ya, oke. Ocean, rivers, the digunakan kata berikut ya. Jangan digunakan kata the di depan kata-kata berikut. Singular lake itu tidak bisa menggunakan Lake Toba, tetapi the Lake Toba. Oke, or the Red Sea. Ya, jadi udah define it ya, the Red Sea. And then mountain, mount. Ya, mountain, the mount. Merapi, Mount Merapi, Mount Merbabu. Ya, kalian udah pernah? Siapa yang udah pernah nih daki gunung? Saya. Oh, oke, no. Ya, boleh ya, hiking ya, oke, naiki ya, yes, oke, good. Next, Earth, Moon, the Earth, and the Moon, and then the Sun. Jadi kita menggunakan the, ya, definite article. Oke, next, gunakan the di depan kata berikut ini, school. University, for example, universitas apa nih? Berarti bagaimana bahasa Inggrisnya? The University of yes, the Science and Technology, Computer, ya. Oke, atau the Sekom University ya, or the Science and Technology, Computer, Semarang. Oke, next the University of Gadjah Mada. Ini juga bisa ya, University of Gadjah Mada atau the University of Diponegoro. Diponegoro di mana, Undip? Tembalang, Semar. Temsi apa? Oh, Temsi. Oh, ini kata baru ya, Temsi ya. Temsi, Tembalang City ini malam sudah ini ya, baru ya. Oke, good. And next, ordinal numbers and cardinal numbers ya. The Second World War. Ini kita masuk ke perang dunia keberapa? Ketiga. Jadi apa? Perang dunia ketiga. Bahasa Inggrisnya the Third World War. Ya, the Third World War. Oke ya. Siap-siap ya. Kalian ya. Are you ready to war? No. Okay. So, but we answer, kita sudah masuk ya, the Third World War ya. Okay. Next, certain countries of groups. Nah, ini juga ada grup negara-negara ya, the United Kingdom ya, menggunakan the UK atau the South Africa, the New Zealand. Ada yang pernah ke New Zealand? Have you ever been to New Zealand? Australia? Okay, you want to go there? Yes, we want to go there. Okay, me too. Yeah. Okay, let's go there together. Okay. Yes. Yeah, maybe next time if we have an opportunity and cost, of course, right? Yeah. So we have to go to other countries, yeah, New Zealand or the United Kingdom. Okay. Next, gunakan the di depan kata berikut ya. Ini tadi sudah sport. Oke, ini berikut ada contoh ya, frase selalu menggunakan. Oke, boleh dibantu? Can you read it for us? Yes. Yes. Okay. Yes.
Yeah. Okay, good. Yes. Yes. Yeah. Channel or canal? Channel or canal? Kanal ya, kanal. Oke. Channel beda lagi, beda. Oke. Yes. Oke, next the Netherlands. Next, Netherlands. Next, the Queen Mary. Queen Mary. And then the United Emirates Arab. Yes. Yes, okay. More? United United Emirates Arab. Yeah. Next. Okay. The east of Indonesia and the last one the Alps. Yeah, okay. Thank you so much. Yeah, okay. Next, countable nouns. Ya, countable nouns kata benda yang bisa dihitung. Ini ada dibagi dua. Ya, singular and plural. Singular apa? Tunggal. Kalau plural? Jama. Ini siapa yang single? Oke, singular ya. Berarti kalian kalau single pakai apa? A or an. Ya, a or an ya. Oke, singular, plural. Oke, ini yang sebelah sini, please ya. Read the singular and then my group 2 plural. Ya, oke, singular first. A book. Oke, plural. Plural? Ya, satu-satu plural. Oke, next. Next. Students, yes. And then? 10 students. Person? Okay, next. Yes. Somehow. So, okay, good. Give applause to you. Oke. Berarti sekarang udah jamak ya. Ya, nanti after my class already plural. Ya. Oke. Next, contoh di sini ya. Jadi biar kalian paham, bedakan antara singular and plural. Kalau single berarti satu. Kalau plural, jamak itu bisa dua, tiga bisa. Jadi lebih dari satu, dua, tiga, or more ya plural. Oke, next. Example. Nah, example, can you read what's their name? My name is Naila. Naila. Okay, Naila is good name, right? Okay, can you read for example? Yes, there are some sentence that using articles, an or the. Okay, please, Naila. I have a story book. The book is not expensive. Okay. There are many storybooks in the bookshop. Okay, enough. Thank you so much. Okay, please choose one of your friends. Pilih satu teman kamu. Yes, up to you. Yes. It's okay. So you are just one. You have to be thankful for her, right? Her, because you are just one. Okay, next. Donnie. What a cute girl. Okay, Johnny bought a pen yesterday. The second sentence. Don't love yesterday. He has some pens in his bag. Okay, good. He has some pens in his bag. Okay, please choose the one of your friends. Okay, please. You. Okay. It's okay, please. You are the chosen one. Okay, please, third one. Yes. Rinto. Ada yang namanya Rinto di sini? Gak ada. Rinto Harahap? Gak ada. Oh, saudara yang singer ya. Oke. Rinto, yes Rinto, please. Ya.
Rinto is a student, and then Tari, Rina, and Tanto are students. Ada student and students. Students itu jamak ya. Kalau singular, plural. Oke. Oke, next. Please choose one of your friends, please. Number 4. Okay, please. Speak loudly ya, Kak. I have a deer in the Cage, yes. I have deer in the cage, okay. Don't have a deer. Yeah, I have deer in the cage and Don has 3 deers. Deer di sini adalah apa? Rusa ya, and then deers 3 rusa. Okay, and the last one, please choose one. Anya. Anya, please Anya. Kan Anya Geraldine ini ya. Ya. Versi Stekom ya. Oke, Anya, please. Yes, please. This is my house. Okay, and then there are some houses around my house. Yeah, houses. There are some houses around my house. So the singular is house, and the plural houses. Tinggal ditambah es aja ya Kak. S ya, houses. Okay, good job for you. Good job. Next, ini ada akhiran s atau is. Jadi tidak semua kata benda yang singular itu ditambah s atau is. Ya, ada yang berubah. Ya, berubah kata. Ya, namun ada beberapa jamak yang tidak beraturan atau irregular. Ya, contohnya adalah tadi kan udah single ya di sini ya. Sekarang singlenya di sini dong. Ya, karena di sini plural. Oke, please singular person. Oke, next. Yes. Women. Ya, women. Oke. Woman is for singular and then jamaknya adalah women. Ya, woman. Oke, next. Child. Children. Okay, good. Mice. Yeah. Yes. Man. Okay. Good job for you. Thank you. Jadi udah paham ya. Jadi ada irregular noun juga. Jadi tidak semua kata benda ditambah s or es. Ya. Oke. Good. Next, kata benda yang tidak bisa dihitung. Ya, next kata benda yang tidak bisa dihitung. Nah, ini contohnya adalah liquids. Liquid example water, milk, water. Oke. Coba ya, Miss Dida, please repeat after me. Liquids, water. Liquid water. Milk, oil. Okay, food. Meat, bread. Okay, construction materials. Okay, class, wood, iron. Okay, substance with a small parts. Okay, sun, sugar, rice. Okay, next, natural substance. Oxygen. Smoke. Okay, next, group of things. For example, clothing, furniture, and luggage. Okay, language. Indonesian, English, Mandarin. Okay, good. And next, abstract concept. For example, sadness, purity, happiness. Okay. I don't know. Okay, good. I guess the man is very, the man is handsome. Strong. Annoying. Annoying. Okay. Okay, next. Number 5. Please. Aku enggak. Bismillah. Please, number 5. I don't like soccer. Yeah, I don't like soccer. No article. Artikel ya, karena di sini ada sport. Ya, sport, so there is no article. Okay, next, the last one, number 6, please.
Yes, please. Okay, can you repeat number 6? Siapa? Yes, number 6. Lagi. That is issue between you and the boss. Yes, there is issue or the issue? The issue. The issue. The issue. Ya, isunya udah jelas ya. Yeah. That is the issue between you and The boss. Di Okay, good. Yes. Okay, this quiz ya. Ini ada yang benar semuanya. Dari 1 sampai 6 ada yang benar semua. Oh, benar semuanya. Good. It was for you. Benar semua ya. Good job. Okay, so I think it's enough for for our lesson today. So I will review. I will review our close, our lecture. Our lesson and our lecture. Okay, today we are talking about countable and uncountable nouns. Countable and uncountable nouns, kata benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Okay, so we use article. There are 3 articles: definite and indefinite. Definite and indefinite articles. Definite articles, indefinite articles. Saya apa? A and a. Okay, definite articles. The. Kalau using a and a, kata benda yang masih umum, atau general. Kalau the yang sudah spesifik, atau kita sudah tahu, sudah paham sebelumnya, Okay, so before I close this lesson, okay, any questions so far about countable noun and uncountable noun articles, definite and indefinite, please? Yes? Okay. Yes, please? Yeah, please. What was question? Silakan bertanya. I have a storybook. The book is not expensive. Bertanya question, bertanya. Ya, oke, ada pertanyaan yang lain? No question? Okay, have you already understood well? Sudah paham semuanya? Okay. Okay, for the lesson. Okay, thank you very much for attending this class. For the next meeting, we will continue to structure, to structure and different topic. The next topic is what's that? Subject and verb agreement. Subject and verb agreement. Okay, hopefully your total will be 500 score. Semoga Bapak bisa 500. Okay, thank you very much and see you next meeting. See you. Yes.